Our fourth panelist is joined us now. Dudur, welcome. Yeah, but before I come to you, I'd like to go to Amarnath. Amarnath, yes, you wanted to say something. आमचे जे दोनूय पॅनलिस्ट आसा एका हांव प्रश्न विचारूंक सोदता बरें सिंपल क्वेश्चन तुमकां अशें दिसना की तुमी परत परत दोगूय म्हणटात की वी ऑल शूड बी रिस्पॉन्सिबल ऑल आर एड्युकेटेड आय एक्सेप्ट येस आय एक्सेप्ट दॅट वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल आर रिस्पॉन्सिबल अँड वी ऑल शूड एक्ट रिस्पॉन्सिबली करेक्ट पण तुम्ही का अशें दिसना की आमचो मुखेलमंत्री तितलो जबाबदार तुमकां अशें दिसना की आमचे मंत्री तितले जबाबदार ते जेन्ना जाणा ह्या दुयेंसाचे सिरियसनेस मुखेलमंत्री तर आमचो दोतोर आमचे मंत्री तर सगळे ते इलेक्टेड ते आर रिस्पॉन्सिबल मागीर ते जर रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार तेंच्यांनी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक घेवंक ना ते रिस्पॉन्सिबल कित्याक जाले ना तुमकां अशें दिसना की सरकाराचें काम मेल्या उपरांत तेंकां लासप तेंचे अंतिम संस्कार करप हें सरकारचें काम जे बेवारशी अनक्लेम बॉडीज आसा मडगांवां 15 ते 18 डेड बॉडीज फाटल्या दिसांनी थंयसरूच पडून आसले मॉर्चरीन सो 15 ते 18 डेड बॉडीज अनक्लेम जितून थोडे कोविडाचे डेड बॉडी आसल्यो त्यो तश्योच जेन्ना उरता ही जबाबदारी कोणाची हें तुमकां दिसना की तुमकां कशें दिसना की हेय जबाबदार आसा तुमकां अशें दिसना की ह्या सरकाराची जबाबदारी जाता की लोकांक दर एक दिसा जी कोविडाची परिस्थिती आसा ती सारकी त्याची जाणविकाय लोकांक दिवप बाबा कितले ब्लेड उपलब्ध आसा ऑक्सिजनाचो साठो कितलो आसा आमचे कडेन ते रेमेडिसिवीर मेडिसीन आमचे कडेन कितलो साठो आसा फटींग उलोवप आनी सारकें सांगप हे सरकारची जबाबदारी कितें लोकांक फटोवप काय लोकांक सारकें सांगप कित्याक अजुनूय हॉस्पिटलांनी हे खुद्द जीएमसी थोड्या वॉर्डांनी ऑक्सिजन अजूनही सारखे टायमार पेशंटाक मेळना आय एम स्पीकिंग विथ फॅक्ट्स कित्याक म्हाका अनुभव आसा म्हाका तेचो अनुभव आसा आमचे लागींचे लोक थंयसर आसा तेन्ना म्हाका तेचो अनुभव आसा म्हणून हांव उलयतां तुमकां अशें दिसना की सरकाराचो जो एक्शन प्लॅन आसा तो एक्शन प्लॅन लोकां फुड्यान सरकारान मांडपाक जाय लोकांक जो एक्शन प्लॅन आसा आयज आमचे भुरगे ऑनलायन ऑफलायन हितून घुसपाल्ले आसा ही सरकारची जबाबदारी जायना ही सरकारान सगळ्या भुरग्यांक सगळ्या गांवांची कनेक्टिव्हिटी दिवपाक जाय आसली जी कनेक्टिव्हिटी वाडोवंक जाय आसली ती आयज तेंच्यांनी वाडोवंक ना आनी सरकाराक आयज कांय ठाव येना की ते ऑनलायन घेतले काय ऑफलायन घेतले कित्याक कनेक्टिव्हिटीचो हो प्रॉब्लेम आसा आयज सरकाराक अशें दिसना की जे लोक गोंया भायरसून गोंयान येयले तांकां फ्रीडम दिलो जी नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट घेवन येवंक जाय आसले ते धरिनासतना सगळ्यो बाउंड्री आमी परत परत सांगताले की बाउंड्री सील करात पण त्यो उकड्यो दवरल्यो आनी लोक येयत रावले आनी अशें करून आमचे गोंय हे कोविडाचे सारखे केंद्र जाले तुमकां अशें दिसना की अजुनूय आयज मेरेन जेन्ना राती मुखेलमंत्री केरी आमच्या चॅकपोस्टार वयता आणि एक आढावो घेता पण अजूनही मुख्यमंत्री हे डिसिजन घेना की भायरसून जे लोक येतले तांकां आमी कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट घेवप काय ना हे डिसिजन अजूनही मुख्यमंत्री अजूनही घेना पण तुमकां अशें दिसना की हे मुख्यमंत्री आणि हे सरकार आमचे एडमिनिस्ट्रेशन ह्याचेर खंय तरी फेल जाला हे तुमकां हेचेरूय आपल्याचे विचार व्यक्त करचे पडटले हांव तुमच्या बरोबर आसा हांव तुमचे बिझनेस नोकऱ्यो आमची इकॉनॉमी ही बळकट जावपाक जाय पण त्याच बरोबर आमचे जिवीत लोकांचे लायफ आणि लोकांक बरी सेवा मेळपाक जाय लोकांक बऱ्यो सुविधा मेळपाक जाय आणि लोकांक सरकारा कडसून विश्वास मेळपाक जाय ह्या मताचो हांव आणि म्हाकाय दिसता की म्हज्या बरोबर तुमच्या सारखे शिक्षीत लोक जे बिझनेस पयसो आणि ह्या निमतान लोकांक नोकऱ्यो मेळटात हांव जाणा की तुमी बरो वावर करतात पण ह्याच बरोबर जे चुकता ते सरकार चुकता अशें सांगपाचे धाडस हे तुमकां आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता I fully Amarnath whatever he has said, you know, it will if I answer it will look a political answer. हांव तुमकां उत्तर दिता एक गोंयकार म्हणून उत्तर दिता because you said आमची दिसना आमकां अशें मुख्यमंत्री आमकां जर विचारशी खरंच गोंयकारांक दिसता आमचे 40 आमदार फेल जाले तूं मंत्री आनी मुख्यमंत्री कित्याक म्हणटा ऑन वन काउंट आय टेल यू वन सिंगल काउंट एज गोंयकार तुका सांगता जेन्ना वॅक्सिनेशन चालू जाल्लें ह्या 40 कोणे प्रमोट केलें एकट्यान तरी केलें हे वॅक्सिनेशन बीजेपीचें नाशिल्लें किंवा काँग्रेसीचें नाशिल्लें किंवा खंयच्या पार्टीचें नाशिल्लें
हे वॅक्सिनेशन गोंयकारांच्या हेल्थाचे आशिल्ले. एका तरी आमदारान इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ पार्टी शूड ही नॉट हॅव टेकन द इनिशिएटिव्ह आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतले मनशांक व्हरून हांव वॅक्सिनेट करून घेतलो म्हणून. केंद्र सरकार कोणाचो जावं तो मागीर, केंद्र सरकार हॅज टू कम अप विथ वॉट एवर दॅट कॅम्पेन करपाक ती करप कित्याक जाय आशिल्ली रे. आमदारांनी or आमदार or any political class, that is the grudge Goans hold against all political class, all of you who are in political class. Why did you not promote vaccination? Or did you not have the confidence on vaccination? Did you not have the confidence on our scientists? See, the fact is that, so let us not politicize the issue. All 40 MLAs have failed on one count in convincing Let the people Manoj to finish. go and get Amarnath, vaccination. I want to bring To go and in- get vaccination. बाकीचे पै तुझे point असा, I will agree to disagree on that, but I will not talk on that count. But let us agree that vaccination should have been promoted by all political class, and they have not done it. This is Yeah, sorry, I go will ahead. I will talk about my experience on that little later. Amarnath, wait, before you come back, Dr. Yeah, Chang. Now you've heard part of the discussion, so and you've Yes, been first very my- much part first of my this whole thing. apologies. So give us your this. ना पहिली गोष्ट म्हणजे हे जे पॅन्डेमिक आता दुसरो वेव्ह जो आला असा, इन्स्टेड ऑफ सर्चिंग हू इज द कल्प्रिट, वेदर पीपल हॅव मिसबिहेव्ड, वेल ऑफकोर्स देर हॅज बीन अ सर्टन सॉर्ट ऑफ इजनेस. वन्स कसलो एकदा प्रॉब्लेम जालो काय ना की वी अटेंड टू इट, आणि तो प्रॉब्लेम कमी जावपाक लागलो का आम्ही मातशे सुसेगाद जाता. सो तशा तरेचो एक वागणूक अशी लोकां भितर दिसूं येता. त्याच बरोबर सरकारांनी आणि बऱ्या भशेन वी कॅन ऑलवेज हॅव अ डिबेट ऑन दॅट अँड फिंगर पॉइंटिंग. पण फॅक्ट ऑफ द मॅटर इज द फॉल्ट लायज, देर आर ऑलवेज ग्रे एरियाज, बट फॉल्ट लायज एट बोथ द प्लेसेस. पीपल ऑल्सो हॅव मिसबिहेव्ड अँड गव्हर्नमेंट ऑल्सो हॅज फॉलोन शॉर्ट. हातून कांयच येना. पण तातून आम्ही जर चढ गेले जाल्यार प्रॉब्लेम तसोच उरतलो आणि तो आनीक बळकट जातलो. त्याच्या परस सोल्युशन कितें ह्याच्या बाबतींत जर आम्ही सगळ्यांनी जर वाटचाल केली जाल्यार आम्ही बेगीन पॅन्डेमिकाचेर मात करपाक शकतले. नाव ऑफकोर्स आय एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दीस, बट एटलीस्ट आता वॅक्सिनेशन सुरेश बाब सांगता जो वॅक्सिनेशन प्रोग्राम जो स्टार्ट जाला, ऑफकोर्स केंद्र सरकारान आता तो सगळ्यां खातीर केला. पयलीं 45च्या वयर आशिल्लो, एकदा 60च्या वयर आशिल्लो. निदान आता सगळ्यांक वॅक्सिन जर सगळ्यांक तरी करून जालें जाल्यार ताचो स्प्रेड थोड्या प्रमाणात तरी कमी जातलो. हो एक ताचेर उपाय जावं येता. पूण आमच्या सरकार कितें योजना हाडटले, सरकार कितें करतले ते तर चालूच उरतले, पण कॉमन मॅन हांच्यांनी हो स्प्रेड जो आसा तो एकाचो दुसऱ्याक जावचो न्ही ह्या खातीर कितें करूंक शकता. सोशल डिस्टन्सिंग म्हणा किंवा आनी कसले हे म्हणा, योग्य तेंचे विटॅमिन्स घेवपाचे म्हणा, तुम्ही मास्क वापरपाचे म्हणा, पर्सनल हायजीन म्हणा, हाच्या कडेन दुर्लक्ष केल्यामुळे आज ही परिस्थिती आयिल्ली आसा. अदरवायज आणि तुम्ही हो आता मी जस्ट नाव आय वॉज हियरिंग तातून वेदर अवर चीफ मिनिस्टर फेल्ड ऑर नेबरिंग चीफ मिनिस्टर फेल्ड, हातून तथ्य कांयच येवपाचें ना. जर गोंयानूच फक्त केसी वाडिल्ल्यो जाल्यार आमी आमच्या मुख्यमंत्र्याकडे बोट दाखोवपाक शकता आशिल्ले, पूण केसी जगभर वाडिल्ल्यो आसात. Are you trying to say American president also failed, then British prime minister also failed, our prime minister also failed, then Russian premier also failed? Are we going to go into these things saying that no, each and every politician make a list and go on speaking about it? That is not going to take us anywhere. The fact of the matter is this is pandemic, and once the pandemic starts and it starts taking toll on it, then at least during the pandemic it's not the time to find out accountability fixation or त्या पॅन्डेमिकाचे ऑडिट जे आसा पळय ते ड्युरिंग द पॅन्डेमिक तरी जावं शकना. ते जाल्या उपरांत जेन्ना वेळ येतलो तेन्ना आमी डिसायड करूया कोणाक हातून नरकासूर कोण हे आमी तेन्ना डिसायड करूया जेन्ना टायम येतलो तेन्ना. पण सध्याच्या काळात तरी ह्या गोष्टीचेर चर्चा न करता हाचेर सोल्युशन कितें, कमीत कमी मार ताचो कसो बसतलो, इकॉनॉमिक कमीत कमी कशी आमची अफेक्ट जातली, हाचेर जर चर्चा केली जाल्यार ते चड बरें ठरतले अशें म्हाका दिसता. Just before I bring in Amarnath, I would like to make one point. See, we as Indians, as Goans, as a rule, we do not follow rules. Everybody has to. Now, Manoj, you, me, or Dotor, or Amarnath might follow the rules, but we will wear helmet, we will wear seat belts, but majority of the people don't. You come to the municipal market and look at the spit on the walls. We were just discussing. So, some sort of implementation should have been done
This is what I feel. I agree with Manoj. You go along with this, but you do not expect the people to do it because they are not going to do it. कित्याक अरे आमकां कांय जावपाचें ना. नाव आतां भिरांत निर्माण जाल्या, आय एग्री नाव, बट आफ्टर वी आर लायक द सेकंड हायेस्ट इन्फेक्शन रेट इन द कंट्री. But this fear, this implementation should have been done, and it's still not being done. Though there are a lot of promises, it's still not being done. We've been fighting with the administration on a regular basis on this. Parties are happening on the coastal belt. We know. We have called up the police. We have called up this because call come. No, there's no complaint. Arre, I can name the hotels, this I can. We have informed. This implementation the government has to do, otherwise it's not going to control this. And they are not tourists only, locals, local youth below 30-35 from good families with cars going to these parties on the coastal belt. Youth. This is what I can say from experience. Today the government ultimately, after 1-2 months of shouting, it's coming up. We are saying Amarnath. Yes. Yeah. हांव जो आतां एडवोकेट आमचो दोतोर उलयला, आय एग्री विथ हिम. पण एट द सेम टायम तेंच्यांनी सांगलां की तेंच्यांनी परत तेच सांगलें, वी ऑल शूड बी रिस्पॉन्सिबल. जाल्यार दीस रिस्पॉन्सिबिलिटी आय अगेन से दॅट इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द हेड ऑफ द स्टेट. हेड ऑफ द स्टेट. जाल्यार हेड ऑफ द स्टेट इज सीएम आनी तेचे काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स. जेन्ना तुम्ही जाणा की हे कोविड इन्फेक्शन वाडूंक शकता, तेन्ना हेंच्यांनी एक दीक दिवपाक जाय आसली की आमी क्राउडेड प्लेसींनी वचप ना. जाल्यार मुख्यमंत्री जेन्ना क्राउडेड प्लेसी तोच एकठांय करता लोकांक मिटींग घेवपाक, तो मुर्मुगांव वयता, तो मडगांव वयता, तो म्हापशा वयता, तो केप्यां वयता. ज्या ज्या जाग्यार इलेक्शन आसा त्या जाग्यार मुखेलमंत्री येता आनी लोकांच्यो मिटिंग्यो घेता. मागीर जर मुख्यमंत्र्यान सांगलें बाबा मिटिंग्यो बी घेवच्यो न्हू, आमी जे जाता तशें इलेक्शन करुया, हो एक पायंडो, एक लोकांक संदेश वचपाचो, एक मेसेज वचपाचो की मुखेलमंत्री सिरियस आसा. ते आमी पळयलें मुखेलमंत्री सिरियस ना, मागीर लोक आनी सिरियस कशे जातले. आतां आनी एक मुद्दो हांगा मांडलो की सगळ्यांची जबाबदारी जाताली कोविड घेवपाक. हे बाकीचे आमदार कित्याक मुखार येयले ना? हे कोविड हे वॅक्सिनेशन आसा ते बीजेपी पार्टीन कितें केले, ते प्रोग्राम आपणाचो कसो, तेका नांवूय तशें दिलें की टिका उत्सव. आपणाचे बॅनर तेंच्यांनी छापले, आपणाचो सिंबॉल तेचेर घातलो, आपणाचो फ्लॅग, आपणाचो कलर आनी आपणाच्या लिडरांचे फोटो तेंचेर. जाय जाल्यार तुमकां हांव मागीर धाडटा ते फोटो जाय जाल्यार. सगळ्या आपणाच्या लिडरांचे फोटो घातले. सो हे करिनासतना जर तेंच्यांनी हो वावर फुडें येयलो आनी वॅक्सिनेशन जर एक आमदाराक आपणाच्या मतदारसंघात जर तेका प्रमोट करचें पडलें जाल्यार तेका हेल्थ मिनिस्टरान, मुखेलमंत्र्यान आनी जे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन आसा तेंच्यांनी त्या आमदाराक विश्वासान घेवंक जाय. तो आमदार आफयतलो आनी तुमी थंय वॅक्सिनेशन तुमी वाशिनात हाडचे ना, मागीर कशें जातलें? ते सगळ्यांक विश्वासान घेवपाक जाय आसले, पण तेंच्यांनी 40 आमदारांक तेंच्यांनी विश्वासान घेवंक ना. तेंच्यांनी आपणाचे बीजेपीचे जे आमदार आसा, बीजेपीचे जे मंत्री आसा तेंकां विश्वासान घेतले आनी तेंच्यांनी टिका उत्सवाच्या नांवान परतून एकदां थंय गर्दी केली. आनी तो एक कारण जाहा की हे जो आंकडो आयज आमकां मरणाचो दिश्टी पडटा जावं जे दुयेंसाचो दिश्टी पडटा, ताका एक कारण ते. आतां म्हाजें एक सिंपल मागणें गोंयकारां कडेन, हांव गोंयकारांक उलो मारून सांगता की गोंयकारांनो, ह्या सरकाराचेर विश्वास दवरूं नाकात. तुमचो जीव हो तुमचो जीव आसा, ते खातीर सगळे जे रुल्स आनी रेग्युलेशन्स आसा, सगळे एसओपीज आसा तेंचे पालन करा. हे नायट कर्फ्यू घालतले, डे कर्फ्यू घालतले, सेक्शन 144 लायतले, आपणाक जाय तशे कायदे करतले. हे सरकार फक्त लोकांच्या दोळ्यांक उदक लायतले, धूळ फेक करपा खातीर हे मिनिंगलेस कायदे लायतले आनी हितून कांयच जावपाचें ना. आमी सगळ्यांनी एकठांय येवया, एक मनीस म्हणून आमी एकामेकाक आदार दिवया आनी जे कायदे आसा, जी बंधनां आसा, त्या बंधनांचे आमी पालन करुया. आनी सरकारा कडेन म्हजी एक मागणी की सरकारान आयज लोकांक उक्त्या मनान खरें ते उलोवचें. तेंचे कडेन हे कॅम्प जे वॅक्सिनेशन करतले तितून ते सगळ्या आमदारांक विश्वासान घेतले. सगळ्या आमदारांक, 40 आमदारांक जावं सरपंचांक,
जावं म्युन्सिपाल्टीचे जे काउन्सिलर सगळ्यांक विश्वासान घेवन हे जे टिका उत्सव आम्ही तेका टिका उत्सव म्हणना आम्ही तेका वॅक्सिनेशन जो कॅम्प आसा तो कॅम्प करपाक हे विश्वासान सरकाराक घेवचे जो एक्शन प्लॅन आसा बाबा फुडें वचपाक आमी कितें करतले हो एक्शन पब्लीश करचो अशें केलें जाल्यार आमी ह्या कोविडाचेर मात करतले. आमी पळयले कोरोनाच्या वर्सा मोदी सरकारान सांगले ताली बजाव लोकांनी ताळयो वाजयल्यो. मोदी सरकारान सांगले ताली बजाव लोकांनी आयदनां. मोदी सरकारान सांगले दिया जलाओ लोकांनी मेणवाती लायल्यो दिये पेटयले कोरोना गेलो. मनोज बाबान सांगतले की देव हो देवान ना देव फुडल्या वर्सा मेळटलो. हांव म्हणटा देव आमच्या मनान आसा. तो दिवो पेटयलो ताळयो वाजयल्यो घंटा वाजयल्यो मेळचो ना आनी कोरोनाय मेळचो ना. हे आमचे पॅनलिस्ट आसा ते एड्युकेटेड आसा ते सो देशान आमच्या ऑक्सिजनाची कमतरता आसा आनी अशा वेळार 2018-19 5,744 मेट्रीक टन निर्यात जाता एक्सपोर्ट जाता. 2019-20 4,502 मेट्रीक टन निर्यात जाता. आणि जेन्ना देशान कोविडाच्यो केसी वाडटा तेन्ना आमचो प्रधानमंत्री जो ताली बजाव दिया जलाव म्हणटा तो 9,294 मेट्रीक टन हे एक्सपोर्ट करता. म्हणजे हेचे वरसून आमकां कळटा ह्या देशातले जे मुखेली आसा त्यांचे सिरियसनेस आमच्या जनते बद्दल कितले आसा. सो मागणी करता ह्या देशाक चलोवपी प्रधानमंत्री आमच्या राज्याक चलोवपी आमचो मुखेलमंत्री आणि हेर मंत्री यांच्यांनी जबाबदार जावचे आणि गोंयच्या जनतेक सुरक्षीत दवरच्या खातीर जी पावलां उचलूंक जाय ती तेंच्यांनी मारची. आणि शेवटाक रायट टू लायफ इज इम्पॉर्टंट. जीवन जगण्याचो अधिकार हो सगळ्यांक आसा आनी तो मेळपा खातीर सरकारान पावलां उचलता. Manoj Bab, I want closing statements from you, Nilesh and Dotor, please. Manoj. I will just sum it up in one sentence that to Amarnath saying that everything cannot be looked at politically. There is something called a foreign policy of the country. जर तुम्ही म्हणता एक्सपोर्ट करपाचे न्हय जाल्यार इंडियन आज वॅक्सिन जावची नाशिल्ली. इंडियन वॅक्सिन करता पळय ताका इम्पोर्ट जाता मटेरियल. जर त्या देशान सांगिल्लें आमी तुमकां धाडना जाल्यार इंडियन वॅक्सिन कशें जातलें आशिल्लें. So we have to understand the foreign policy of the country is a different matter. It is not a political matter. I don't want to get into that. Today we are discussing about the safety of Goans, and I agree with what Amarnath has said that we have to take care of ourselves. Don't depend on anybody. Don't depend on any politician. Don't depend on anybody. Help yourself. Apaple care gaya. Make sure that you work safely so that all of us are able to retain our jobs. Let us not have any expectations from anybody. Let us help ourselves and stay safe by following all the COVID protocols. I totally agree with you, Manoj, and I totally agree with you, Amarnath, also on this point. You have to learn to help yourself and stay safe. Nilesh Babu. Basically, what I find, that we are talking about that we should not play the politics on the COVID, and that is what precisely has been happening. If Prime Minister talked about initially of, because I am not trying to defend as a businessman, we are for all the parties are same for, but when you are saying that you have to clap or you have to do, there is a purpose behind it. That is to unite people. So let's keep that politics aside. As we all are aware, the situation is quite bad, and government, but forget about the government, doctors, paramedical staff, they are doing their best to save their lives. You should see them working there. Because I was there in hospital 3 months back, I can tell you the way they work, it is amazing, it is unbelievable, and the fearlessly way they are treating the COVID patient, it is literally admirable. And the sense of dedication, it is unbelievable. So have a faith in the medical fraternity, have faith in the people serving you in the hospital. I think that will go a long way in building the confidence of each one of us. Let's follow the COVID protocol, and let's be very, very clear that we have to
what do you call, to not get infected, we have to take all the COVID protocol which are required. That is only way forward. And by at all, if anybody gets infected, don't get scared. Please remain positive. And I'm sure the medical fraternity is there to help us out to come out with this dire situation. I'm not talking about the politicians are there. I'm talking about medical fraternity is there. So please have faith in them. And I'm sure, I think, like last phase is passed off, which was a peak in October, November. I think this phase will also pass off. And there will be more positivity around once this phase passed out, because that this should be the end of this COVID pandemic. I hope, Nilesh, I hope so. I hope Follow all so. the protocols and have a faith in medical fraternity. Yeah, I hope, Nilesh, this is the end, but I somehow don't think so. But anyway, Dutur, sang. येस सरकारान चड जबाबदारी घेवपाक जाय, चड जबाबदार जावपाक जाय, हेच्या बद्दल कसलीच शंका ना. नोबडी इज गिविंग एनी डिस्काउंट्स टू द गव्हर्नमेंट, but to put entire blame on the government saying that they have not done anything and they have left people to die is also not correct. Our response and fight against COVID has been better and well acknowledged by the entire world, and has been far better than many of the countries. हे कोविडाची केसीस वयर वचप अशे अनेक देशांत फर्स्ट वेव सुद्धा आणि सेकंड वेवान सुद्धा अमेरिकेन अशें जाला, इंग्लंडाक अशें जाला, साऊथ आफ्रिकेक अशें जाला, ब्राझिलांनी अशें जाला. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे आर कंट्री विथ स्मॉल पॉप्युलेशन, दे आर नॉट सच डेन्सली पॉप्युलेटेड कंट्री. यस, दे हॅव नॉट बीन एबल टू, बरेच फावटी त्यांची सिच्युएशन हातातल्या भायर पावल्या. सो अशा तरेची परिस्थिती हे बरेचशा देशांत आयल्या आणि त्यांच्यानी परिश्रम करून ती आटोक्यान हाडल्या. आम्ही सुद्धा ती आटोक्यान हाडटले. फक्त असल्या गोष्टींत राजकारण जावचें न्ही, सगळ्या लोकांनी मिळून एकठांय घेवन काम करचें आणि सगळ्या लोकांनी आपल्याक जितले प्रेझेंटली न्ही हाची जबाबदारी ती, ताची जबाबदारी ती, आणि ताणें तें करपाक जाय आशिल्लें, हाणें अमकें करपाक जाय आशिल्लें, हेच्या परस विदीन द अवेलेबल सिच्युएशन आपूण कितें करूंक शकता ह्याच्या कडेन जर लक्ष दिलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी पॅन्डेमिकाक बऱ्या भशेन टॅकल करपाक शकतले, मात करूंक शकतले. जेन्ना टायम येतलो पळय तेन्ना अकाउंटेबिलिटी फिक्सेशन करपाक जरूर बसचें आमी, तातूंत कांयच ना. नोबडी वॉन्ट्स टू गिव एनी कन्सेशन कंडोनेशन टू एनी ऑर्गनायझेशन, बी इट गव्हर्नमेंट, बी इट सोशल वर्कर, बी इट डॉक्टर्स, बी इट पॅरामिलिटरी पुलीस कोर्ट, सगळ्यांचीच अकाउंटेबिलिटी आमी काडुया. पण दिस इज नॉट द टायम, दिस इज द टायम टू फायट. Yes, absolutely. Yeah, I would like to say that the both sides, the government as well as the I'm talking about political government as well. I think both sides. Yes, Glenn, to say that government could have done better, it's like telling your son, "Are tu मागचो आणि अभ्यास केलेला एक दोन मार्क तुका चड पडपाचे." Answer is always yes. I don't know. Now that's being very simplistic. आणि मागचो तुवें अभ्यास करपाक जाय आशिल्लो, 2 मार्क तुका चड पडपाचे. ते 99 मार्क पडले पण तुका 100 पडपाचे. Now you're starting off Amarnath as it is. He's a teacher besides being a politician. No. What I'm saying is both sides should the government also should not only think of elections, should also think of governance. The politicians also should also not only think of this, but finding fault. Also, if the government is not willing to take it into confidence, force its way into the people and do some work. See, political class is political class. Ultimately, they are the ones who are going to rule. It was Congress so many years. It is BJP. I am 100% sure it will be Congress again. So ultimately, who rules? Political class is political class. Business is business. Without business, the state cannot run. The government cannot run. It is the business that organizes the money for the government to spend on its people. This sometimes I feel, looking from outside, I feel the government forgets. I feel many times. I feel that the government forgets that it is the industry that organizes the money for the political class to make their grandiose statements, to the roads, electricity, from where the money comes. Where there are about a few crores of rupees people who pay income tax, rest is from business. So government should look at business also, I agree. And one thing, Nilesh, I don't think the pandemic is going to get over in a year.
we need to prepare for the next 2-3 years. So let's not try and, of course, we have to learn to live with the pandemic. That part I agree. But we need to learn to live with the pandemic and learn to survive, do business, vaccination, whatever, through it. Thanks, all But of we you, have for to have positive mind, Glenn. So unless we have Yes. positive mind, we will not succeed. No, don't say that it's going to get over. Say that we'll live with it or we'll overcome it. Anyway, thanks a lot, guys, for coming to our show again. Thank you, Thank you thank very you. much. Thank you very Manoj, much. Amarnath, Nilesh, Thanks a lot. Dutta. Thank you very much. And keep watching Goa 365.